আপনার কোন পার্টি থেকে আজকে ত্রিপুরা যোগদান করছে ওটা একটু আপনি বলে দেন। আমি বিজেপি থেকে আসছি, বিজেপি পার্টি থেকে। আমি দীর্ঘদিন মেম্বার করতো এই থেকে আসছি। কি পোস্টে আছেন আপনার মেম্বার? পঞ্চায়েত থেকে। আচ্ছা, কত পরিবার আর কত ভোটার আছে আজকে যোগ দিছে? আমাদের এনে 15 পরিবার মতো আছে। কত? 15 পরিবার, ভোটার এখন নতুন 48 মতো হইব। 48। ধন্যবাদ। হয় মিডিয়া বন্ধুরম তিনি যে অব লেবাসারা বিসি और घारू पारा 15 परिवार 48 भोटार बीजेपी या कार्य चिन तिप्रामा था जोइन दिफा चिनी बीजेपी नि मेन तिफां ओ घारू पारा नि मुखे मेम्बर लेबासारा नि मेम्बर बीजेपी नि मेम्बर बुनो सु हामबायरियो मंगमला बीजेपी आसु पार्टी तर राज्य सरकार केंद्र सरकार किंतु ब्रांड कोन फल करे शुधु बावटा कंफी टाटाल आबो सामबो कारण बुं बीजेपी न हाया महाराज नि जे आइडियोलॉजी महाराज जे सामुतांगो आंखो तिप्रासाबा एतो 2017 ची बुं बीजेपी केमो किंतु बीजेपी नि कार्यकरी कतारनो बुंसाया बा तामसाया कारण बुं फाया आंबो जो वेलकाम बुनो लामसगो आगामी दिनो रोल लेबासरा निंगे गारु परिबारनि जों बुनु लिडार दिना बुंबायनो जों सामुतांना अंका बिनि के केहा बिनि दुख नांगमो दङो बीजेपी सो शुधु कफि साव आखेरि नाय आखे सुनाय दङो प्राय 7 বছর बीजेपी सरकार किंतु दानि कोनो फल करे এই কারণে थांहानि लामा बुबागनो लगे ना हिया सिनि गारु परिबारनि हिनि मुख मासे केमो विकास मारा बुना हामबाय खुबाय लामसगो जों तिपिया कर तिनि बुबार थांचा मारे जों चबा खानाय फारे जों खाबाय खुबाय लामसगो माराक पारो तिनि बीजेपी कर तिप्रामा फारे खाबाय खुबाय लामसगो लेबासार बिसिनि तिनि माराक पारो तिनि बीजेपी कर तिप्रामा फारे जों खाबाय खुबाय लामसगो तिनि बुबाग्राक के जय